जय जय मुक्तिमंत्र सत्याश्रम जय मुक्तिमंत्र सत्याश्रम यूट्यूब चैनल समस्त दर्शक बंधु आपण मान स्वागत संबर्धना जनाऊँगी। ए अनुष्ठान संपादक मु सुधीर कुमार पति प्रत्येक थर भली आज आपण को गोटे गद्य कविता शुणेमी एवं आवश्यक स्थले तार किछि अर्थ मध्य परिप्रकाश करी जहाँ आपण मान को निश्चित आनंद देव एवं से कथा गुड़ी को आपण माने शुणिमा सहित टिके मनन करेंगे। मनन कर सारा पर किछिटा निजको सजाड़ा चेष्टा करेंगे। आसतु गद्य कविताटी को शुणिमा। जन्म सत्य, जीवन सत्य, मृत्यु सत्य, मिछ कौन? जन्म ईश्वरंकर वरदान, जीवन आमर इच्छाधीन, मृत्यु आमर अज्ञान। जहाँ सर्वदा सत्य ताकू आमे भय करू, व्यर्थ हेउ करने को स्थान काल पात्र निरूपण। जन्मरु मृत्युर व्यवधान जीवन, मिछ को देउछु प्राधान्य। केबे करुछु सत्यर संधान, काहेकि पढ़ुछु वेद वेदांत गीता भागवत पुराण। मंदिर रे करुछु केते देवादेवी दर्शन, केबे करिछु के आत्मदर्शन। केबे उदय होइछि कि आत्मज्ञान, मारी देइछु कि निज भितरे लुचि रहिथिबा शैतान। हृदयटी गर्व अहंकार रे परिपूर्ण, जीवन मायार बंधन, मृत्यु को हराइबा को जीवन तमाम संग्राम। बंची रहिबा को अछि बहु बहु आकर्षण, एबे ईश्वर आराधना महामारात्मक फैशन। निजे मु मरिबी अछि कि कहार ज्ञान, सत्य अन्यर मरण। निज मृत्यु निजे न जानी पारिबा, निज पाई महामिथ्यार प्रमाण। निज मृत्यु निजे न जानी पारिबा, निज पाई महामिथ्यार प्रमाण। दर्शक बंधु, स्वल्प समय भितरे यार अर्थ करदेवी। आपण माने यार सारांश बुझीजे, तथापि शब्दार्थ बुझीथिले मध्य भावार्थ को टिके बुझे दउछि। जन्म सत्य, मृत्यु सत्य, जीवन मध्य सत्य। आमर शास्त्र गीतारे जेमती कहिचंती कृष्ण, मृत्यु होउछि केवल सत्य, जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु। आमे मध्य सेहि भली इति कहूछु, मृत्यु केवल सत्य नुह, आम जन्म मध्य सत्य, आम जीवन मध्य सत्य। मृत्यु होउछि सत्य मध्य लुचि रहिथिबा गोटिए गोपन तत्व। ताकू जानिबा समस्तंकर निहाती दरकार। जन्म ईश्वरंकर वरदान। आमे जन्म निज इच्छा रे हेई पारुनु, ताहा हेउछि ईश्वरंकर वरदान। जीवन आमर इच्छाधीन, अर्थात ईश्वरंकर वरदान रे आमे सिना जन्म नैचे, किंतु जीवन केमिति जीवा, केउ शैली रे जीमा, केउ शैली रे जीवन धारण कले, आमे सत्यानुसरण कले, आमे ईश्वरानुवर्ती हेले, आत्मा परमात्मार संधान पाइले, सात्विकता लाभ करिबा। आउ को जीवन शैली रे जीवन यापन कले आमे मध्य मनुष्यरू पशु होइजिबा बा असुर राक्षस होइजिबा, ताहा सबु शास्त्र रे वर्णित अछि। आमे सबु जानिचे, तेणु जीवन होउछि इच्छाधीन। आमे भल मनुष्य हबा, देवता हबा किंबा राक्षस हबा, ताहा होउछि आमर इच्छाधीन विषय। मृत्यु आमर अज्ञान। ए सृष्टि रे जेते अज्ञान अछि बा जो मृत्यु को सत्य कहा जाउछि, किंतु वास्तव रे मृत्यु होउछि आमर अज्ञान। आमे समस्ते जानिछु आमे मरिबु, किंतु सबु बेले भूली जाइथौ। आमे कहू बा आमे देखु अन्यर मरण, अन्य जन को मरण को आमे सत्य कहू, निज मरणटी मिछ बोली ताकू आमे भूली जाऊ। कर्म क्षेत्र रे, भावना क्षेत्र रे, चिंता क्षेत्र रे सबु बेले आमे एई कथा बाबू, समस्ते मरुचंती सिना, किंतु मु मरिबी नाही। जन्मरु मृत्युर व्यवधान जीवन। तेणु आम जीवन कौन ना, जन्मरु जेतिकी दिन मृत्यु आमे अतिबाहित करुचे, ताहा हेउछि जीवन। से जीवन पाई आमे कौन करुचु? आमे मिछ को देउछु प्राधान्य। आउ जदि मृत्यु सत्य को आमे उपलब्धि करंतु,
ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ନିରୂପଣ କରିପାରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆମେ ସେଇ ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ କିଛି ସାତ୍ଵିକ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁର ବ୍ୟବଧାନ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଚଲେଇଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କେତେ କରୁଛୁ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ। ସତ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ, ଆମେ କେତେବେଳେ ମରିବୁ, କେଉଁଠି ମରିବୁ, କେମିତି ମରିବୁ, ତାର ସନ୍ଧାନ କେବେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଛି କି? କରେ ନାହିଁ କି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅତୀତ ଯୁଗରେ ସେମାନେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ନିରୂପଣ କରି ସମାଧିସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ, ତାହା ଏ ଯୁଗରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଆମ ସମୟରେ ଆଉ ସେ କଥା ନାହିଁ। କାହିଁକି ପଢ଼ୁଛୁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ, ମନ୍ଦିରରେ କରୁଛୁ କେତେ ଦେବାଦେବୀ ଦର୍ଶନ, କେବେ କରିଛୁ କି ଆତ୍ମଦର୍ଶନ? ଆମେ ଅନେକ ଗୀତା ଭାଗବତ ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ, ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲିଖିତ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ଆମେ କରିଛୁ କି? ନିଜ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛୁ କି? ତାହା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ପ୍ରୟାସ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ଘୋଷି କହିବା ପାଇଁ ସଭାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଜାଣିବାକୁ, ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କର୍ମରେ ଲଗାନ୍ତି, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କହି ହୁଅନ୍ତିନି। ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଦେବାଦେବୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ଗୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟ କାମ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ସେଥିରେ ବାସ୍ତବତା କମିଯାଉଛି, ଭକ୍ତିର ଭାବ କମିଯାଉଛି। କେବଳ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି ମନ୍ଦିର, ସିଏ ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ମୁଁ ସେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ନିଜକୁ ଧନୀ ମାନି ବା ଦାନୀ ବା ଭକ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ମଣିଷ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ତତ୍ପରତା କାହା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁର ସନ୍ଧାନ ପାଆନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶୁତ୍ୱର ଲୋପ ପାଏ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଲୋପ ପାଇ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମନ ଯାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଜାତ ହେବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କହିଲେ ତାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ। ମଣିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଶିଖି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କର୍ମରେ ରୂପାୟନ କରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ପଢ଼ିବା ଶୁଣିବା ବୁଝିବା ଅପେକ୍ଷା ସତ୍କୁ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ହୃଦୟରେ ବିଚାର କରି କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ, ବିବେକକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ସେ ଜ୍ଞାନ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରୁ ହଜିଯାଉଛି। ଆମେ ଅନେକ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉପାଖ୍ୟାନ ଦେଇ ଆମେ କରୁଥିବା କୁକର୍ମରୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଲୋକଲୋଚନରେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରୁହେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କୁକର୍ମରୁ ଖସିଯିବାରୁ ବାଟ ତିଆରି କରୁ, କିନ୍ତୁ ଦୈବ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇପାରିବୁ? ଦୈବ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇପାରିବୁନି। ବିବେକ ପୁରୁଷ ପାଖରୁ କ୍ଷମା ମିଳିବନି। ସେଇ ବିବେକର ଜାଗରଣକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଆଉ ବିବେକର ଜାଗରଣ ଯଦି ନହେଲା, କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ବୁଦ୍ଧି ଜାତ ହେଲା, ସେ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କରେ ନା ମଣିଷକୁ ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରିଦିଏ। ମଣିଷ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଭାବେ, ଆଉ ତା ଉପରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜଣେ ଦୈବ ଶକ୍ତିବାନ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଏ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଏବଂ ଦେଉଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କୁହାଯାଉଛି, ମାରି ଦେଇଛୁ ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଶୈତାନ। କେହି ପୁରୁଷ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ରୂପକ ଶୈତାନ ଅଛି, ନିଜର କୁପ୍ରକୃତି ଶୈତାନକୁ ଆମେ କ'ଣ ମାରି ଦେଉଛୁ? ଆମେ ସତ୍ୟରେ ଶୈତାନକୁ ମାରୁନୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ବା ବିବେକକୁ ମାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିର ଯେଉଁ କୁବୁଦ୍ଧି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପଶୁ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁ ନାହୁଁ। ହୃଦୟଟି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଜୀବନ ହେଉଛି ମାୟାର ବନ୍ଧନ। ଏ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବରଦାନ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସିଏ କାଳଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ମାୟାର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ହରାଇବାକୁ ଜୀବନ ତମାମ ସଂଗ୍ରାମ। ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନ ତମାମ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖୁଛୁ ମଧ୍ୟ।
आमे जानिचु मृत्यु सत्य, आमको दिने मृत्यु मुखरे पड़वा पड़ो, तेणु ताकू स्वागतम करने आम प्रस्तुत नुह, ताकू फेरई देवाई सब आम उपयोग करुचु। विज्ञान से भली बाट तैयारी करिछि। आमे से विज्ञान माध्यम एमिति अज्ञान हो जाऊँ, सबुबले मृत्यु को परास्त करने जीवन तमाम संग्राम जारी रखुचु। किंतु ईश्वर आराधना हो जाइछि मारात्मक फैशन। आमे ईश्वर को आराधना करू बा आमर वर्तमान हो गलानी गोटे मारात्मक फैशन। निजे मु मरबी बोली अच्छी कहार ज्ञान, कहारी से ज्ञान नाही। आमे जानू सत्य होउछि अन्यर मरण, अन्य जड़े मरुची ताहा सत्य। निज मृत्यु निजे न जानी पारिबा, निज पाई महा मिथ्यार प्रमाण। तेणु जन्म सत्य मृत्यु सत्य, तेबे मिछ कण ना निज मृत्यु को निजे न जानी पारिबा ताहा होउछि महा मिथ्यार प्रमाण। तेणु समस्त दर्शक बंधु आपण चिंता करंतु, भावंतु एवं गभीर भावरे भावंतु। आमे निश्चित जन्म होइछि माने मृत्यु सत्य। तेणु मरिबा को आमे डरिबा नहीं, किंतु मरिबा को आमे स्वागत करिबा। को मार्ग रे स्वागत करिबा ना सत्य सनातन मार्ग रे आमे स्वागत करिबा, जो थरे मृत्यु को आमर भय न थबो। आमे निश्चित मरिबा, ताकू डरिबा कहीं, किंतु मनुष्य डरे कहीं ना भोग संपत्ति परिवार लोभरे पड़ी जाइछु। समस्ते आमर अछंती, किंतु ताकू छाड़िकी जीवाकू हबो। तेणु ताकू छाड़िकी जेतेबेले आमे बाध्यबाधकतार जीवा कहीं, स्वागत न करवा कहीं। जीवदशारे आमे ईश्वर अनुभूति आनी ईश्वर समर्पित घटरे प्रभुंक पादरे शरण नहीं मरण नेवा होची प्रकृत सत्य। से वास्तव सत्य को, से मृत्यु जो सत्य ताकू अनुभव करवा होची बड़ ज्ञानर प्रमाण। जय जय मुक्ति मंत्र सत्याश्रमर जय। ओडिशार प्रथम आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल मुक्ति मंत्र सत्याश्रम को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट दियंतु।